নজরবন্দ হয়ে তেহিনা আর হয়ে খবর রে পে মাহারিয়া নর্থ বেঙ্গল সফর রে হেজ আকানা সিএম মমতা ব্যানার্জি আর নৌকান অক্ত রেগে উত্তরবঙ্গ রিয়া জলপাইগুড়ি অমরপুর চা বাগান রে নিল নামেনা সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক রিয়া নোটিস আর ওনা ঘটনা দিকাতে হুলে চমকাওয়া কানা গোটা জলপাইগুড়ি কিছুদিন মারাঙ্গে সরকারা ঘোষণা লেখাতে 232 টাকা কাতে মজুরি নাম লাগিতে চা বাগান गेट सामांगरे विक्षोभ कौदुले ताहेना तृणमूल चा श्रमिक संगठन को तबे मालिक पास्टा खन श्रमिक कुवा ओना दाबी बांग मानाव काते सस्पेंशन ऑफ वर्क रिया नोटिस को लगावले ताहेना हलाखन पे माहारिया उत्तरबंग सफरते हेकाना पश्चिम बांगलारेन सिरामंत्री ममता बनर्जी और उनिया उत्तरबंग सफर अक्तरेगी मित चा बागान रे नेल नामेना सस्पेंशन वार्क रिया नोटिस और ओना नेल काते गी जलपाईगुड़ी जिला रिया अमरपुर टोठारे मेना आकात चा बागान रे कमियर कुमुद्रे हताश रिया चितर नेल नामाकाना चेदा से किछु दिन माड़ांगी तृणमूल राजनीति दल रेन सर्वभारतीय साधारण सम्पादक अभिषेक बंदोपाध्याय जलपाईगुड़ी सफर रे हेकाते चा बागान रेन श्रमिक को आते मिदुने कोरावलेया और ओना मिदुन खन गी मेन लेदा जे चा बागान रेन कमिया कुआ दिनम दिन रिया पारिश्रमिक 232 टाका हुई लगती काना और ओना तायम गी अडिगान चा बागान करे चा बागान रेन मालिक पास्टा श्रमिक को अकुआ कमी रिया उना गान गनन बांको एमागु काना सरकार घोषणा तायम हो 232 टाका लेबार को बांको नामे खातिर तृणमूल चा बागान श्रमिक संगठन रेन कमिया को चा बागान रेन मालिक पास्टा ठेन 232 टाका पारिश्रमिक नाम लगिते विक्षोभ उदुले ताहेना मेनखान चा बागान रेन मालिक पास्टा ओना बांग मानाव बताव काते सस्पेंशन ऑफ वार्क रिया नोटिस को झुलाव लिया चा बागान দীর্ঘদিন আগেই ঘোষণা করেছে যে একটা ন্যূনতম টাকা শ্রমিকদের দিতে হবে। এই বাগানে দিচ্ছি না, শ্রমিকরা মালিকের কাছে তার ন্যায্য পাওনাটা চেয়েছে। ন্যায্য পাওনা তাওয়াতে মালিকের অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। কতদিন না দিয়ে রাখা যায়? এটা তো বেশি দিন না দিয়ে রাখা যাবে না। শ্রমিকের প্রাপ্য টাকা দিয়ে দিতে হবে শ্রমিককে। শ্রমিকের প্রাপ্য টাকা মালিকের কাছে থাকার কথা না। ফলে আমরা মনে করি যে যত দ্রুত মালিক শ্রমিকের যে প্রাপ্য টাকা যত দ্রুত দিবে তত মালিকের সাথে শ্রমিকের সম্পর্কটা ভালো থাকবে। বাগান রক্ষার আন্দোলন শ্রমিকও করছে, ইউনিয়নগুলো করছে, আমরা করছি। ফলে এটার জন্যই হচ্ছে শ্রমিকেরা মালিকের কাছে তার দাবি আদায়ের আন্দোলন, তার হক এইটা করতে গিয়েছে, এই কাজটাই হয়েছে। मेनखान सिटू समर्थित चा मजदूर यूनियन रेन नेता पीयूष मिश्र चा बागान रेन कमियर कुआते कथाय रोड लेखान लई किया जे श्रमिक कुआ असंतोष खातिर गी चा बागान रेन मालिक पास्टा दो सस्पेंशन ऑफ वार्क रिया नोटिस दुकु झुलावले ताहेना। तबे नवा समस्या रिया समाधान चेकाते हुईवा ओनते गी कयो गोल रे मेना कुआ सानाम चा बागान रेन कमियर तबे ममता बनर्जी नॉर्थ बेंगल सफर अक्तरे नौकान घटन हुईकानते सरकार पदक्षेप चेतान हो चा श्रमिक को तंगिरे मेना कुआ। जलपाईगुड़ी खन गौतम पाला रिपोर्ट ट्राइब टीवी।